कोदला एनएससी तरफ धूमधाम पालित हो 78तम स्वाधीनता दिवस। आजादी का अमृत महोत्सव अवसर में गत वर्ष परी चलित वर्ष मध्य हर घर त्रिरंगा कार्यक्रम चलता बेले गुरुवार सकाळे एनएससी परिसर में स्वाधीनता दिवस पालन कर एनएससी अध्यक्ष सूर्यनारायण नायक पताका उत्तोलन करने पर समवेत कंठरे जातीय संगीत गान कर स्वाधीनता दिवस को नहीं वक्तव्य रखिथिले अध्यक्ष। उपाध्यक्षा रंजिता सेठी, काउंसिलर रीतांजलि मिश्र सहित एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी कृष्णचंद्र रथ निज निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। देश को इंग्रेजों कबलरू मुक्त कराइबापई अनेक स्वाधीनता संग्रामी और कोटी कोटी देशप्रेमिक बलिदान, त्याग, संघर्ष, वीरत्व और साहस को आज भी मन रखिछि देश बोली कहिथिले अध्यक्ष श्री नायक। इंग्रेज मान शासन कबलू 1947 अगस्ट मास 14 तारीख इंग्रेज मैंने बाध्य होते आम देश भारत को छाड़ी जावाई 15 तारीख दिन आम स्वाधीनता लाभ। महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस के, सुभाष चंद्र बोस के, ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜସେବୀ, ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ ମୋଟ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏନ୍ଏସ୍ସିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ, ସଫେଇ ମିତ୍ର ଓ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୋଦଳା ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ହାଇସ୍କୁଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜିତା ସେଠୀ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ବିଚାରକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज ओडिशा।